ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। আবগারি দুর্নীতি মামলা থেকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়াকে অব্যাহতি দিয়েছে দিল্লির আদালত। এই সঙ্গে আম আদমি পার্টির আরও 21 জন নেতাকেও অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আদালতে এই রায় শুনে কেঁদে ফেলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আদালত জানিয়েছে সিবিআই এ দেওয়া চার্জশিটে অনেক ত্রুটি রয়েছে, এমনটাই জানিয়েছে আদালত। উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের অভাবে কেজরিদের মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। আবগারি মামলায় কেজরি এবং মনীষ দীর্ঘদিন জেলে ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেছেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। প্রসঙ্গত 2024 সালে জুন মাসে আবগারি মামলায় কেজরিকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। টানা 3 দিন জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে ইডিও তাকে গ্রেফতার করে। কেজরি মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা না দেওয়ায় তিনি দেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী যিনি পদে থাকা অবস্থায় হাজতবাস করেন। পরে দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশে জেল থেকে ছাড়া পান কেজরি, কিন্তু তারপরেও তার বিরুদ্ধে মামলা চলছিল। শেষ পর্যন্ত এদিন সিবিআই এর মামলা থেকে আদালত তাকে অব্যাহতি দিল। ব্যুরো রিপোর্ট, লটারির সংবাদ।